Panchito dribble. Ang lakas si Panchito. Ang Panchito. Oo, Kumakapit ng bola. Oo, may kakampi oh. Ganano. Salazar for 3. Lakas. Rebound by number 12. Hans. And number 29, Diaz. Diaz laser. Diaz, no, rebound by Panchito. Empate. Santong bahay, nakawal sa rebound. Hindi mo alam. Rebound Panchito. Panchito for 2. Running score. 8-2. Nakita ko siya. Tama pangarap. Tama. On the drive. Sila. Yes, malakas. Number 13. Pass number 7. Belong drive. Sure, there is a foul. Foul number. Who's ball rep? Foul number 30. Luis Correa, foul decision. 8-2 asa. Grabe, ako nito. Grabe talaga. Grabe ito. Ulit nila. Ibu pasok. Uy, kulot na kulot. 8-3 score natin. Ang Sans from Lasina. Sans Infante. Infante Sans Club. Infante for 2. Panchito for 2. Si Panchito ngayon ah. Si Panchito. Banat ah. Ito may bola. Alibon, intercept namin Jespen sa harapan, dinutsyon lang ni Almacen. Ito mula kaibigan. Jespen, pinasakatan daw. Gamitaman nakuha. May nada ng baga. Hoy! Dinawa sa bulang number 29. Alibon, Japon, Logot, another rebound. And, backs out, number 7. Banging bodies, layupping. Malakas, rebound 29, nagkatabi ka, kanina na wala. Ay, ayaw na naman, nakanya na naman. Ay, my God. Puro na lang bola, pasok. Running score, 10-5. Ganda ng laban. Lasida, pass to Melvin. Infante fake, pass to Jando for 3. Is like the block to number 13. Nice block. Ang pininan dribble ball. Lisa, nice stop by number 30, bola-bola. Ang bola, kanilang bola. Yang nakasalap. Ang tumaba. Symbol, sabi ni Guapino. Symbol ang sabi ng referee. Guapino, Marmak. At si Boss Arthur. Belong. Yung binasa. Itinira. Pasok pa number 7. Running score. 10-7. Tatlo lang. Yes, right. Infante. Infante. Tulada. Infante for 2. Panchito Buenas. Ingat-ingat mga kaibigan, wala tayong support dyan sa kabilang court. Always remind the players, ha? Dito sa kanan, walang support barrier doon. Kumpira nila 3. Tulis na tulis. Suhana. Napakatulis na tulis diba? Salazar, 3 points. Tigas. Running score, 2 point lead, Sandstorm.
Lasida, pinasok ke Jasmine. Ayo, masuk ke Jasmine di Sarabin. Di Cosilio di Almacen. Itu, Salazar, pas nomor 7. Belong, pas jam sebut. Tuliman ke Lasida. Lasida teman-teman bilang, jangan malakas mga kaibigan. Malakas ang pasa. Sayang naman. Naman pas yang 5. Uy. It's Carbon. It's an error by number 1. Bosman. Selamat Mr. Bosman. Langsung dulu. Kemudian dia seperti Sarban. Sebentar pas. Lagi cara kamu jatuh boy. Gimana? Pakita di Pancino. Kami bola doon, nabitawan. Ang scorer dan 7 minutes and 34 seconds remaining. 3 minutes. 3 minutes and 28 seconds. Lasida Jasmine fires. Jasmine 3 points. The Sarabin. Di Cosilio di Almacen. Rise again. Ganto ngayon, diminan sa kita, ako di Jandong. Jandong ngayon, Lasida Lasida, ang ganda ng kuha sa Lasida. Boss, nagkakamana si Mr. Panchit. 22-10. 12-point lead. Number 1, pull-up jumper, no good. Rebound, number 29. Number 29. Same ball at Samuel Referee. Same ball. Ditangkit dari bawah satu. Dia ngumpul di sini, pasti Belao, Pamantan kira masuk ke Belao bodoh. 22-12. 30 seconds, huh? Mulai orang. 2 minutes. 2 minutes 30. Hello, just back. Tapos ko brother, 22-12. 22-12, 3.8 by Suns 14. Lakas yung alam. Ayan po yung bola. Yan pinasa. Nice defense by naman Gulay. Nice. Igras mo. Nakasal mo naman Diaz. Orang terjatuh Diaz. Diaz pasal naman Diaz. Betul. Baik di Omer. Dan situ ada yon lawan si Alkibar betul. Jasmine. Dan Hamzah. Ini dribble. Kemudian kembali dulu sampai ke Miranda. Wow, ada berarti dari Jasmine di Sarabin di Cosilio di Almacen. Number 1 Diaz, pass to Bilao, fires, no good, rebound by Infante akan mencino, harus by Diaz, pass to Jasmine for 3, Jasmine, 2 point tadi, Samuel Referee, 2 point, sino masuk sunod, si Jasmine o referee, ang referee yang masuk sunod, 2 point lang, yang binasa. Intinera untuk dari number 7. Concentrate, benar-benar tayo. Fokus. lagi, benar-benar mag-concentrate kayo lang. Ulit yan, saya mga kalau bilang sa ipan, mati mo lagi. Bumakan. Palanggana, dari Sergio. Pancino, di merebut. Pancino di merebut. Galing. Ano mga kaibigan? Huwag na sa tagline. Muli na tayo. Hey, muli na sa foul. Sino foul? Foul number 30. Foul. Inilah foul in Jasmine di Sarabin. 2 personal foul by Jasmine di Sarabin. 44 seconds. 44 seconds. 44 seconds remaining in the first period. Salazar pas nomor 7. Nomor 7 pimpinan saat ini Dera. Sayang, rebound. Pimpinan break. Pimpinan besar referee di Kesanyo. Referee
Talagang. Ang dapat mo kayo, ayun. Hindi na yan. Ay, Rodrigo. No, time out. Time out. Time out. Sandstorm. Sino foul? 30. Oh, tama nga. Pang, sabi ng referee, ilan ang pang adjustment ni Sarabel? Pito na foul na. Pito na kasi yan. Hoy, tatlo na. Ingat-ingat lang. Ang ganda ng laban mga kami. Ang score, 28-16. Ang ganda ng laro mga gwapo. Ano? Mga gwapo mga player sa kabila. Sa kabila, puro gwapo po. Mga pogi, oh. Ano? Gwapo-gwapo. Mga kalam future tensa. Ay, referee gwapo. Ang pinakagwapo. Ayun. Joke lang. Hype pa. Okay, game. Hype the hype. Bukan absen mga kaibigan. Ano na pang adjustment ni Sarabel. Ingat-ingat lang. 28-16. 29 seconds remaining. Ang bola ng Tigers. Alright, let's go. Pinag sa number 1, Diaz. Diaz inside number 29. Number 29 jumps. No good rebound. Follow ang mga rebound by number 7. And a connection. 19 seconds. 17 seconds. 70 seconds remaining. 17 seconds, ha? Last shot po ang mga kaibigan ng Sandstorm. 17. Di ba namin dito? 17 seconds. Naintindihan mo na lang. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,